Aou salam alaikum aou bismillah Kamisoko YouTube chaîne San fait bienvenue Kamisoko YouTube chaîne. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أمبي أمبادي سلامة بلا جلين دو كرمان تولا كبلا جلين فوني سلامة فولي نوي السلام عليكم ورحمة الله balmake anaw ka kalanden do amarasi la fransi ambadeon amanga kisa kitabu no fetugula ambadeon no ye kisa ye minye ajib ani garibu oluka kisa ye kaben bima samedi le 12 février 2022 ambadeon amanga jofin tan an flana na no ye volume 12 ye jofin tan ani kelena ani kisa imbla yoromi mbadu amina taybi inshallah aklu garsege managa minya bino me kisa nun kan mo waju ki isra alanye ki bla ikadda ala kadawna ko dudu munun temenane dukma kuloka mbadu samba chama ka kombinya koni sabu anya fi ngo garibu nabila Ibrahim alayhi salam Allah ta'ala tirge oka mandondo asoro kira wara machi Ibrahim kofe jabar ambadun Ibrahim kofe kira chama nana fokona se Musa kofe Isa kofe anga kira nana kisi nema bama anga kira yara fatuli ni biche samba gile ni keme nan ni bina ni woro mbade o don jama yekoi i janto kisa nuna iki koloshi ni shube kuri nyana dugu beti je nyana meo me dondola ibina wole ko shu dondola dugu bina je kasorete dugu makule nkoka ibaro i photo i ka image de bina toya no kera nyumaye alhamdulillah no make nyumaye ino juguma me nyona fo la hara jodo fo jahannama kono ala kan kishama ambade garibu kuma mi na ye saadan madun wara ayana den duru mine kado aka dugu kono kati siga aka masaya shezika abalmake ko siga hakini fe ambadon anye kisa injo o yoron nuna ye garibu ko saadan ma ako mba nyini fe ka do ne garibu be dina mina ka do dina la kisa injo rai aminata yi nam A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Amadeo ame tanga nyini kabo kaliti ni maliti den fe den toroma no ye ibilisa la inu ye ana jenyon bela jele ala kan kishu toroma nam Bismillahir rahmanir rahim. o ko fa nyan sinsini Allahu ta'ala to barkama ye masami ye dalike na bi banike nyenne maloko lentigi an lahara ne makrengere lentigi folo mo ka ala ani labana mo ka ala ila hal awalina wal akhirina nam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa sallim. o kofe ansilla danfa wala so kayra maka ala ye farkolotigi min fusa ka tɛmɛ farkolotigi bɛɛ lajɛlen ka seydil bashari ansilla na so dungi sanumanw ka seydil mursalina ansilla na so dungi sanumanw ka imamul mutakina ansilla na so dungi sanumanw ka ambadion ale de welela ko urwatul wuska juru min bɛ se ala ma kɔni kira y'o juru de ye cɛpar seli kɔfɛ zamzamiyu makiyu madaniyu na so dungi sanumanw kan an bɛ dugawu kɛ an ka kayidoro ye a seydi sherifu usman madani haidara a n'a ka denbaya an y'u kalifa ala la masa min ta ka jɔni ka kalifa tiɲɛ ala k'u kisi ala k'u tanga u talen don conférence min na Mauritanie an b'a ɲini Alahu taala fɛ ala k'u ɲuman segin ka na faso la
kana bela jelen soro here la ala ko ke antuguru no fe dinye kono ya rabbi amay na la fe ala kana nge ko sigi mbagay anu ka jela ka laba janatul firdaus kono nam Je veux dire Garib que vous rentriez dans ma religion. ambade on garibu ko saadan madu wara ina den duru tegesirle u kofe se on frikele u turle u gomeka u yere ka pale kono garibu ko saadan ma mba fe ini deun ini ka jama beka do dine la de garibu be dine mina okele mbade on saadan abina garibu nyininga e ka dine ye dine sugu jumɛn i ka ala ɲɛ joli ye u dilannen bɛ zira la wa walima sanu do walima bɔgɔ do walima yiri de do e ka ala ɲɛ cogo di nam Celle de la soumission à Dieu. a ko ne ka diinɛ ye yɛrɛkundi de ye ala ma nam Je veux que vous proclamiez l'unicité de roi. a ko walasa a ka don ne bɛ diinɛ min na o yɛrɛkundi diinɛ ye walasa aw ka don o la saadan garibu ko ten a ko n b'a fɛ a ka seereya kumakan de fɔ k'a fɔ a seereyara k'a fɔ masi tɛ yen ala kelen kɔ nam Du créateur de la lumière et de l'ombre. masa min ye su ni tile daba ye ni falaki tigi do a bɛ taa ni su ye ka na ni tile fajirida fɛ nam Du créateur de toutes choses, du roi rétributeur. fɛn bɛɛ lajɛlen daba ma don wa fɛn bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ bɛ bɔ ale alaw taala de yɔrɔ a y'a yɛrɛ mankutu a tɔgɔ ba kelen na n'o ye Jason Kabiri ye a ko ni an man dɔn ne de ye Razakal Bashari ye danfɛn bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ ne de b'a d'u ma nam Qui seul est Dieu. wa n'an m'a dɔn ale kelen de ye ala ye ala wɛrɛ tɛ ale kɔfɛ a bɛ fɛn wɛrɛ fɛn fɛn minɛ k'o kɛ ala ye saadan o ye ala nkalon de ye nka mɛ min man dɛ o de kelen ye ala ye nam Je veux que vous connaissiez pour prophète Abraham. n b'a fɛ fɛnɛ a ka jɛ ni nabila ye Ibrahima ka taasira n'a ka kiraya n'a ka nabiɲumanya ye k'ale ka siratigɛ tilennen minɛ nam L'ami de Dieu, que le salut soit sur lui. wa ka dɔn Ibrahima ye Alahu Taala ka jɔn ye a ye min bonya k'a kɛrɛnkɛrɛn k'a k'a teri ye ka tila k'a ci ka na n'a ka cikan ye ala ka kisi ni nɛɛma b'a Ibrahima kan nam Et l'homme de la montagne se soumit avec ses enfants. nin kɛlen kumana min sahadan maadu wɔɔrɔ in a miirila a ko garibu ma n bɛ sɔn ka tuubi ka don i ka diinɛ na garibu ko mun na a ko sabu se min bɛ ne ye fanga min bɛ ne la ne kelen bɛ sotigiden 1000 kɛlɛ hali n tɛ wɔsi ne den 5 kelen bɛɛ bɛ ten nka e ni mɔgɔ 200 de nana ne kama ala y'an karaba ka di aw ma ani ala min bɛ ɲɔgɔn fɛ se b'o ye ka tɛmɛ anw ka ala ninnu kan nam Leur soumission fut parfaite et sur l'ordre de Garib. wa an badenw ko saadan n'a den 5 u tubira n'a ka jama tɔ bɛɛ lajɛlen i mana mɛn sa kunkolo ko don jabbar ni dugutigi donna dɔrɔn dugudenw bɛɛ lajɛlen b'a nɔfɛ tugun a tubira a ka jama bɛɛ lajɛlen tubira ni ka tugu a kɔ ko wa u ka tubi ma kɛ nafigiya la dɛ a kɛra tubi kalasiyalen de ye sabu hindu ye min fɔ fatumaka do a y'a sɔrɔ saadani y'o ɲɔgɔn fɔ a ko anw ka alaw an b'olu minnu bato n'o ye tile ye n'o ye kalo ye n'o ye yirikuru ni boli minnu b'an bolo ni se kun b'olu ye aw kun tɛ se ne la garibu n sɔnna a dusukun na a dara la garibu bɛ ka ala min bato o de ye setigi ye ka tɛmɛ olu bɛ ka ala min bato o kan a ka ala bato a ka tobi kɛra tobi kalasiyalen ye a ma kɛ dɛsɛ kan a dɛsɛlen kun do koyi nka dɛsɛ in kɛra sababu ye ka ala yira a la nam On les délivra de leurs liens. o kɛlen kumana min garibu ye yamaruya di a ka kɛlɛkɛcɛw ma a ko a ye saadan maadun wɔɔrɔ n'a den 5 u tɛgɛw n'u senw sirilen do juru la a ye juru tigɛ ka b'u sen na a y'u tɛgɛw foni nam Saadan leur pleura et voulut, suivi de ses enfants, baiser les pieds de Garib. nin kɛlen kumana min saadan maadun wɔɔrɔ in a bolola juru foninen a n'a senna juru a kasira kasi min gɛlɛyara sabu a y'a miiri se de kun kɛra ne la nin cɛ in fɛ a kun bɛ se ka n faga ne y'a ɲɔgɔnna caman faga nka a ka diinɛ kama n'a bɛ ka ala min bato o bonya kama a hinɛna ne la ka n tɛgɛ foni
se sorolen kɔfɛ kan a ye miiro la a kasira a wulila a y'i jɔ a denw fana wulila u y'u jɔ a y'i ɲɛsin Garibu ma sisan a bɛna Garibu sen embrasser o de kun ye majigini bɛɛ lajɛlen na kɔda ye o waati nam qui s'y refusa. o kɛlen kumana min Garibu ko a ma ko Saadani ayi ne man bon fo ka so hakɛ la n'i yɛrɛ di Ala ma kaban e ni ne an bɛ Ala ka jɔn ye an ka Ala bato kan'i suli ne ye fo ka se nin hakɛ la nam Ils prirent place debout avec les autres. aha Garib appela Saadani. o kɛlen kumana min Garibu y'a maabaya ka sigiyɔrɔ d'a ma cɛpɔ kira ye nin ladilikan di kisi nama ba ma a ko a ye mɔgɔ damadɔ hinɛ minɛ setigi min ka se banna kira ko a y'a hinɛ minɛ dugutigi walima masakɛ min tun bɛ masaya la n'a bɔra a la a y'o hinɛ minɛ nafolotigi min ka nafolo banna n'i y'o dɔn k'a k'o hinɛ minɛ sabu nin kelen kelen bɛɛ lajɛlen ni nimisa de bɛ ɲɔgɔn na dan tɛ nimisa min na Garibu y'a maabaya a ka palais kɔnɔna la ka sigiyɔrɔ d'a ma k'a kɛ i n'a fɔ u bɛɛ ye kelen ye nam Mais voici mon maître. o kɛlen kumana min Garibu a y'i kanto Saadani ma a ko Saadani ko nam ɲɛmɔgɔ n bi yan n jubire de bolo ni ɲɛmɔgɔ bɛ na diinɛ la e don Qu'en est-il de ces Iraniens? o kɛlen kumana min Garibu ko a ma ko ni Iranien ninnu lahalaya ye mun ye Iranien 1200 min minɛ ni fili fɛ ni juru dolen b'u kan na k'aw siri ɲɔgɔn na tile bilen kɔrɔ kɔngɔ b'u la minɔgɔ b'u la u lahalaya lafulen don u b'u k'u dama kasi ji tɛ ka d'u ma dumuni tɛ ka d'u ma u jɔnama b'i bolo ni min sara i b'o jenini k'o dun u lahalaya ye mun ye nam C'est mon maître, notre prise en pays d'Iran. i ye ninnu minɛ cogo di Garibu yo o ɲininkali kɛ Saadani la a ko yaa ne matigi an kun taara kɛlɛ de la Iran jamana kan o sen de fɛ y'u minɛ a y'u minɛ cogo min a bɛ n'o ɲɛfɔ nam Mais il n'y a pas que. a ko nka dan ti ni maa 1200 in ye minnu minɛ Iran ko ye Garibu ko Iranien wɛrɛw b'i bolo ye minnu minɛ Iran wa a ko awɔ nam Qui est donc avec eux? Garibu ko a dɔwɛrɛ min bɛ yen n'o ye Iranien mais mun na i m'o fara ninnu kan olu bɛ min Seigneur, avec eux est la fille du roi Sabour. Saadani ko yaa ne matigi ni maa 1200 kɔfɛ Iran masakɛ min bɛ yen ni kɔrɔn ni tilebi kun y'a mankutu mɛn ni bɛɛ bɛ siran a ɲɛ n'a ɲɔgɔn kɛlɛcɛ farin kun tɛ yen a y'a nin da dugu o dugu k'a ser'o la o denmuso fana y'o minɛ nam Du roi des Iraniens. Son nom est Fakhr Taj. a ko o masakɛ in denmuso a tɔgɔ ye di Garibu y'a ɲininka o la Saadani ko a tɔgɔ de ye Fakhr Taj nam Et son servante l'entourait pareil des lunes. a ko Garibu nin ye masaden ye cɛɲa b'a la o ka bon hakili ma n'i y'a ye a bɛ k'i ɲɛna ko jinɛ a ko baarakɛden jɔnmuso 100 o de bilalen b'a kelen ka bolo kan o jɔnmuso 100 yɛrɛ fɛnɛ olu tɛ suganti ten koyi n'u bɛ suganti a bɛ lajɛ de musomanin minnu cɛ ka ɲi i b'a fɔ jinɛ woloso o dama 100 o de farala ɲɔgɔn kan n'i y'u ye i b'a fɔ ko kalo b'a tile 15 su la o 100 de farala ɲɔgɔn kan ka kɛ jɔnmuso 100 ye ka d'a ma n y'a n'o bɛɛ de minɛ nka ma sɔn k'olu bila tile in kɔrɔ yan n y'u mara yɔrɔ wɛrɛ la an ka palais kɔnɔ yan nam Et comment as-tu réussi à t'emparer de tout ce monde? nin kelen kumana bi Garibu yi a y'i yɛlɛma ni ka Saadani lajɛ a ko Saadani ɲininkali kelen bɛ n bolo n b'a fɛ k'i ɲininka o la o kɛlen bɛ ka n dabali ban i ka ko la Saadani ko ne ɲɛmɔgɔ o ye mun ye a ko min ye n dabali ban e sera ka nin kɛlɛmasaba ninnu bɛɛ kɛlɛ cogo di e sera ka nin jamaba in bɛɛ minɛ k'u kɛ jɔn ye cogo di nafolo min b'i bolo yan tasuma ka mɛnɛ ka bila a la tasuma tɛ se k'a dun k'a ban i ye nin bɛɛ sɔrɔ cogo di dɛ n jaabi nam Les propos de Saadani plongeaient dans l'émerveillement. Saadani ma wuli fiyewu f'a y'a ka nafolo ninnu fara ɲɔgɔn kan cogo min a n'a fa yɛrɛ kɛlɛla cogo di a ye bingali daminɛ cogo min na a y'u lakali dɔɔni Garibu ye a kisa bonya kojugu fɛ Garibu yɛrɛ bɛ san wa a bɛ tugu a m'a dɔn a kabakoyara ni nka maaw a kisaw diyara ye kosɛbɛ nam Prince, je me suis allé avec mes fils et 5 de mes esclaves. a ko nka
a laban sa nye Iran masakɛ in yɛrɛ n'o denmuso n'a ka jɔnw ni maa 1,500 minɛ cogo min na min'o ɲɛf'i ye a ko ne ni n ka jɔn damadɔ ani n denkɛ cɛ 5 de bɔra an bɛ taa Bengali la Sur notre chemin, nous n'avons rien trouvé à chasser. An ye sira minɛ ka taa kulu an b'u yɛlɛ an bɛ jigi an bɛ kɔfolon tigɛ an ma foyi ye an bɛ fɛn min minɛ Nous nous sommes égaillés dans le désert et la solitude. an ma wuli fiyewu f'an tununa kungokolo fanta bantan kɔnɔ an t'a dɔn an bɛ taa san an bɛ taa dugu an bɛ taa kini an bɛ taa numan an m'a dɔn an kɔni y'an ta kɛ an ka taa ye sa an ɲɛsinnen bɛ fan min Et finalement, c'est un pays d'Iran que nous nous sommes retrouvés. an tor'o la f'an taara bɔ Iran jamana kan Nous allions ça et là en quête de butin. an ma wuli fiyewu fo an kun bɛ ɲinini na bingali bɛ se ka kɛ cogo min jamakulu minnu kan bagankulu minnu kan an bɛ taa an kini fɛ an bɛ taa numan fɛ an nana bɔ Iran dugukolo kan ani Iran jamana kan nin bɔcogo in na Pour ne pas revenir bredouille lorsqu'il apparut à nos yeux une poussière. a ko an bɔra Iran jamana kan dugukolo kan kumana min an ko ayiwa komi an sɛgɛnna an ye nin tile hakɛ in kɛ an ma foyi sɔrɔ hali bi an k'an timinadiya an b'o lankolon kana segin bilen a ko yanni matigi ye an b'o la kumana min an nana gɔngɔnba durulen ye gɔngɔn bɛ ka yɛlɛ fɔ kabakolo la Nous envoyons un de nos esclaves pour savoir ce qu'il en est. o kɛlen kumana min n ye n ka jɔnkɛ kelen wele k'o ci a ka taa gɔngɔn in durulen lajɛ mɔgɔ sugu jumɛnw don o bɔra min o bɛ taa min jamana sugu jumɛn yɛrɛ mɔgɔw don u lahalaya ye mun ye Il reste absent 1 heure et revient en o 10 ans. taara ɛri kelen dɔɔnin farala ɛri kelen kan a seginna ka na ne ma Mon maître, c'est la reine Faktaj. a nana a ko y'an matigi Saadan ka ciden bɛ ka nin fɔ a ye a ko y'an matigi a ko ɛrɛni de don ɛrɛni min bɛ wele masamuso min bɛ wele ko Faktaj Fille du roi Sabour. wa n'i m'a dɔn masakɛ de denmuso don masakɛ yɛrɛ min bɛ wele ko roi Sabour kɔni Roi des Iraniens, des Turcs et du Dailam. a ko wa n'i m'a dɔn ale fa de bɛ Iranien bɛɛ lajɛlen mara bi a bɛ Turki bɛɛ lajɛlen mara bi wa a bɛ Dailan bɛɛ lajɛlen mara bi nin bɛɛ ye jaminabaw ye Elle a avec elle 2000 cavaliers en marche. a ko wa n'i m'a dɔn matigi a kelen sotigiden 2000 a b'olu de cɛmancɛ la olu de kelen bɛ k'a escorter a kini n'a numan a ɲɛfɛ a n'a kɔfɛ Et je réponds, voilà la bonne nouvelle. a ko Garibu Saadan ko ten a ko n ka jɔnkɛ nana nin fɔ n ye tuma min nisɔndiyara nka n ko nin ye kibaru duman ye Il n'est pas plus butin, plus considérable que celui-là. a ko an binna kɛlɛkɛ jama fɛn fɛn kan an binna jamakulu fɛn fɛn kan an ma bi jamakulu si kan min nɛɛma ka bon n'a sɔrɔ ye hɛrɛ ye n'a barikalen don n'a nafolo ka ca ka tɛmɛ ninnu kan Je charge alors les Iraniens avec mes enfants. a ko kɛlen kumana min ne Saadan n'o ye maadu waran ye ni n denkɛ cɛ 5 min kelen kelenna bɛ sotigiden 1000 kɛlɛ ka sɔrɔ a ma wɔsi an ye Iraniyɛnw koori sotigiden 2000 min ni masamuso Faktaj bɛ ɲɔgɔn fɛ an y'o koori Nous tuons 800 cavaliers en capturant 1200. an ma wuli fiyewu fo an ye sotigiden 800 an y'olu faga Iraniyɛnw ka kɛlɛkɛcɛw la minnu bɛ ka masakɛ denmuso kɔlɔsi a tɔ 1200 an y'u jɔ minɛ Faisons main basse sur la fille de Chabour. o kɛlen kumana min an ye masamuso in yɛrɛ n'o ye roi Sabour denmuso Faktaj n ye n tɛgɛ da ale yɛrɛ kan Ainsi que sur les obsérales et les richesses. n kɛlen ka tɛgɛ da ale kan kumana min wagandenw kun caman dilannen b'u bolo waganden minnu bilalen bɛ ɲɔgɔnmɛw ni samasow sanfɛ n y'a sɔrɔ sanu lulu marjana pierre verte dugujukɔrɔ nafolow bɛ yen depuis ala kana yɛrɛ dan kuma minnu ye olu caman kɛlen bɛ ka waganden ninnu fa n y'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ Et amenons tout notre monde avec cette forteresse. ne yɛrɛ ni n denkɛw cɛ 5 n'an ka jɔn damadɔ an nisɔndiyalen an ye nin bɛɛ lajɛlen gɛngɛ ni ka na n'u ye n ka dugu in kɔnɔ yan kulu kɛrɛfɛ ya kɔni À ces mots de Saadan, Garib demanda: kumana min ni Saadan ye nin kuma ninnu bɔ a da Garibu y'a ɲininka As-tu commis quelques péchés avec Faktaj? a ko n b'i ɲininka Saadan est-ce que i ye jurumu kɛ i ni masakɛ denmuso in ni ɲɔgɔn cɛ wa i sera a ma cɛ ni musoya la wa ɲininkali ye nin ye
Non, par ta vie, par la vérité de cette religion où je suis rentré. O kelen kumana mi saadan ko garibu ma nyenkale ika nyenema la kankale dine la ye dine min ko fon sisa ni ndono la no Ibrahima ka dine alayhi salam masa ma cheni muso ala nda do muso ye atendo che nam Tu as bien fait, Saadan. o kelen kumana bi garibu ko saadan ma akuye ko nyumango yi Car son père est le roi de ce monde. ako sabu afa oye nyamara masake À coup sûr, il enverrait les armées après elle. Api kana siga fiyo afabna kele jama wuli kana adimuso kumabo kana sigo konna nam Et réunira la terre de ceux qui l'ont ravi. wayi kana siga fiyo munu nya demuso mina o ka dugukolo afaka kele jama mina yere Celui qui ne pense pas à ses conséquences, celui-là a le sort, ne reste pas longtemps. akonga ni mo mi masran ura shabur kan tasra jurunye o tigila mo tuna balo min kundala bi jenya chapar sabu masake do min masrani no Mais où est donc cette fille Saadan? garibu go saadan demuso nyere be min fakritage abemine nam Je lui ai réservé un château pour qu'elle et ses servantes. o kelen kumana bi saadan ko garibu château min fleni nga pale kono ya nyana ka jomuso blay sabu masake dendo alna ma nyanya jonyamne akaka ni bonyani mabayaye Montre-moi où elle est. o kelen kumana bi garibu ko saadan blanye kata irana nam Je t'écoute et t'obéis. o kelen kumana bi saadan ko garibu mi layini ne yo labato bayo wuli katugun ko Garib et Saadan Log s'en allèrent jusqu'au château de garibu ni saadan ma wuli fiyo garibu tuguleme saadan ko ube nyogo nofe fu nanu jo fakiritage be palais min kono unanu jo dala au château dala unanu jo nam qu'ils trouvèrent tristes et prostrés. unana soro masake demuso akuna sirledo abe hami abe jiro nam Pleurait ses grandeurs et ses luxes perdus. abi kashi minga gele À sa vue, Garib pense qu'une lune est près de lui. garibu nya dale fakritage ka kera nya na fo kalo de bora kabakolo la ninga jigitu makolo ka ma mi refio ko alama dendo chenyani charmu mimbala Il exalte Dieu qui attend et c'est tout. nam Fakritage, elle regarda Garib, le trouvait chevalier vaillant, les yeux remplis d'un courage manifeste. ningelen kumana mi garibu ye alawu tala fo ninga bakada ala mi ye gino bela jelen doba dombaga ye ala mi ye danfɛn bɛɛ lajɛlen daba ma ye japar o kɔfɛ fakritage ne yura shabur demuso ye ale fana ye kunkɔrɔta a ye garibu ye o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na danganiyara k'a fɔ nin ye sotigiden ye min ni sotigiden tɔw man kan a ka fari dakantigi don cɛfarin don diinɛtigi don ani ala bi ɲɔgɔn fɛ ala min ka se bi danfɛn bɛɛ lajɛlen kan Elle s'élève, va vers lui. a wulila ni k'i ɲɛsi kana garibu ma n'o ye fakritage ye kɔni non Lui baise les mains, puis quitta les mains roulent. a sɔrɔla ni ka garibu tɛgɛ minɛ k'a ka a fo cogo la fo cogo min ye maabaya fo cogo ye kɔni k'a ka bonya na ka hinɛ yira garibu la non Roule à ses pieds en disant: a ma wuli fiyewu a ko a bi suli garibu ye garibu ko k'a kana suli k'a ka wuli k'a jɔ a bɛ ka kuma garibu fɛ non Héros de ce temps, me voici à tes obligés. a ko waati kunanja cɛfarinw ka cɛfarin min ka tile yengelen don n filɛ i ka sekɔrɔ a ye nin kuma in fɔ garibu ma sabu a y'a dɔn k'a fɔ Saadani jɔnna ma minɛna garibu fɛ o mankutu nana fɔ a ye ko cɛfarin dɔ ye Saadani minɛ k'a n'a denw tɛgɛw siri kɔlɔkɔli ka na n'u ye a y'a ye Saadani jɔlen garibu kɔrɔ a bɛ k'a yɛrɛ dɔgɔya garibu ye a n'a ka nin cɛfarinyaba in kɔni o kuma fakritage ye ko bɛɛ lajɛlen taasira faamu ka segin yɔrɔ faamu a bɛna kumaw fɔ ka musoya fɛɛrɛ kɛ garibu la cɔpɔr a ye kumaw fɔ kuma minnu bɛ garibu yɛrɛ a hakili yɛlɛma k'a yira garibu la e ye cɛfarin ye o wa n'i ko min ne yɛrɛ sɔnn'o ma nka kuma ninnu fɛn dɔ ɲinitɔ don muso in fɛ i kɔlɔsi muso la ala ka don an n'u cɛ u bɛ fɛn min fɛ u b'a fɔ u t'o fɛ
muso ti fɛn min fɛ a b'a fɔ k'a b'o de fɛ a bɛ fɛn min dɔn n'a b'o kalama n'i y'a ɲininka a b'a fɔ a t'o kalama a b'i kale a ti min kalama n'i y'a ɲininka a b'a fɔ k'a b'o ɲɛdɔn ala ko kuranɛ kɔnɔ k'u ka dabali k'a ka bɔ ala yɛrɛ ko musow ka dabali k'a ka bɔ zalikata bina yusufu kan a cɛ nalen a ko masakɛ mɔgɔ ka kiti bɛ cogo di mɔgɔ min ye muso ɲini ni walejugu ye k'a sɔrɔ ale de ye yusufu ɲini ni walejugu ye ala ka don an n'u cɛ ni y'i tulo garisɛgɛ ye